السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. بسم الله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى. الله خير أما يشركون. الحمد لله الذي من علي أن أكون في شهر رمضان هذا بين إخوتي وأهلي في أندونيسيا، فهذا والله فضل عظيم من الله منه علي، فالحمد لله. بداية يا أحبة، قبل بداية الحديث وفي الكلام الطويل أعرف عن نفسي بداية. فالذي أمامكم هو أخوكم إسلام العالول من قطاع غزة، ابن عم الشهداء بفضل الله عز وجل. أكرمني وأكرم عائلتي أن لنا الكثير من الشهداء في قطاع غزة، وما كنا نقول إلا الحمد لله. Setelah hamdalah dan salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, satu hal yang patut saya syukuri pada Ramadan tahun ini, saya bisa berada di antara saudara-saudara saya yang berasal dari Indonesia. Satu hal yang sangat patut saya syukuri sekali. Saya bisa bertemu dengan saudara-saudara sekalian semuanya, dan semoga ini menjadi pintu keberkahan bagi saya, dan semoga ini menjadi salah satu hal yang nantinya menjadi syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya menyampaikan tausiah atau beberapa kalimat, beberapa menit ke depan, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Islam Al-Alul, yang langsung berasal dari Gaza, Palestina, yang dimana beberapa keluarga kami merupakan para syuhada. Di antaranya adalah sepupu kami sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan banyak sekali di antara anggota keluarga kami dari keluarga besar yang juga sudah tercatat sebagai para syuhada. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua di jannahnya nanti. Amin ya rabbal alamin. أتيت إلى هنا يا أحبة لأمرين أساسيين. الأمر الأول، هناك أمانة يجب علي أن أسلمها لكم. أما الأمر الثاني، أتيت إلى هنا لأنقل لكم أحداث إخوانكم في غزة، ما حدث معهم في أثناء الحرب وما بعد الحرب. Ada dua hal yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, tentunya hal-hal yang berkaitan dengan tausiah atau beberapa hal yang berkaitan dengan Ramadan dan lain sebagainya. Dan yang kedua, saya akan berbicara tentang keadaan saudara-saudara saya yang berada di Gaza, Palestina, dan apa yang terjadi di sana, kemudian apa yang harus kita lakukan untuk saudara-saudara kita yang menderita di sana dan masih dijajah sampai detik ini. أما الأمانة يا أحبة، الأمانة الأولى سلام خاص لكم يا أحبة من إخوانكم في قطاع غزة، فيبلغونكم السلام ويقولون لكم سلام من الله عليكم يا أهل أندونيسيا، طبتم وطاب مشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، ويبلغونكم أنهم يحبونكم حبا كثيرا. لكن السلام الآخر سلام خاص والله، سلام من إخوانكم المرابطين والمعتكفين في المسجد الأقصى المبارك، يبلغونكم السلام ويقولون لكم ويدعون لكم ويقولون نسأل الله عز وجل في شهر رمضان القادم أن نكون جميعا بإذن الله تعالى في المسجد الأقصى محررين ومكبرين، آمين آمين، ويبلغونكم أنهم يحبونكم. Yang pertama, kami sampaikan salam dari saudara-saudara kami yang berasal dari Palestina sana. Secara umum, kami sampaikan salam kepada saudara-saudara kami yang berada di Indonesia hari ini. Selanjutnya yang kedua, salam dari mereka yang hari ini berjuang
untuk membebaskan Masjidil Aqsa Al-Mubarak. Mereka memberikan salam kepada kita semua. Dan semoga di bulan Ramadan ini ataupun di Ramadan yang ke depan nanti, kita semua nantinya bisa berkumpul bersama-sama di Masjidil Aqsa Al-Mubarak dalam keadaan Masjidil Aqsa sudah terbebas dari jajahan para Zionis. أما ما حدث مع إخوانكم في قطاع غزة أثناء الحرب فإخوانكم عاشوا أحوال يوم القيامة والله، عاشوها بالتفاصيل من قتل وتهجير وتدمير وجوع، كل أحوال يوم القيامة الذين المسلمين الذين سوف يعيشونها إخوانكم في قطاع غزة عاشوها والله. Hari ini saudara-saudara kalian, demi Allah, mereka sedang hidup dalam keadaan yang sangat mencekam sekali, bagaikan mereka sedang berada di hari kiamat. Banyak di antara mereka kehilangan saudara-saudaranya, dibunuh habis-habisan, digenosida. Banyak di antara mereka yang dikeluarkan, diusir dari tanah kelahiran mereka. Seluruh bangunan yang berada di sana hancur lebur, rata dengan tanah, tidak ada sisanya sama sekali. Demi Allah, mereka sangat sulit sekali untuk melanjutkan hidup mereka di sana. فمن أحد القصص يا أحبة في قطاع غزة في يوم من الأيام عندما اشتد الضرب في قطاع غزة واشتد الحصار شديدا أصبح، فكنا نضع صخرة على معدتنا ونربطها لكي لا نشعر في ألم الجوع يا أحبة. كان يمر علينا أيام ونحن نسير في الطرقات كانوا كبار السن والأطفال الصغار يقعون على الأرض من ألم الجوع، وكانوا لا يمر لدينا يوم يا أحبة، يوم واحد لا يمر علينا إلا وطفل واحد يستشهد بسبب الجوع. Satu kisah yang sangat menyedihkan yang akan saya sampaikan pada hari ini, bahwa kita semua di sana diblokade total. Bahkan banyak di antara kita, entah itu anak-anak ataupun yang sudah sepuh, meletakkan batu di perut-perut mereka. Agar apa? Agar mereka tidak merasakan sakitnya kelaparan. Bahkan di banyak jalanan-jalanan yang berada di Gaza, Palestina, ditemukan banyak sekali para sesepuh-sesepuh yang berjatuhan karena mereka tidak menemukan makanan sama sekali. Dan setiap hari selalu ada saja anak kecil yang tercatat sebagai syuhada karena tidak menemukan makanan sama sekali di hari tersebut. في قطاع غزة يا أحبة الاحتلال الإسرائيلي لم يجعل حجرا واقفا، المساجد دمرت والمدارس هدمت والبيوت وقعت على رؤوس أصحابها يا أحبة. في قطاع غزة عندما يشد ألم الضرب وقوة الضرب في الصواريخ لكي نشعر في الأمان ولو بالقليل، لكي نشعر في الأمان ولو بالقليل كنا والله ننام جنب الشهداء. الشهداء يا أحبة في المستشفيات على الأرض، كنا والله ننام جنب الشهداء لكي نشعر ولو بالأمان القليل. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para Zionis tidak meninggalkan satu batu pun berdiri di Gaza, Palestina. Masjid-masjid semuanya hancur rata dengan tanah. Sekolah-sekolah juga hancur rata dengan tanah.
dan rumah-rumah di sana juga hancur serta menimpa para anggota keluarga yang berada di dalamnya. Dan kita juga merasakan bagaimana sedihnya kehilangan keluarga-keluarga kita karena rudal-rudal yang berjatuhan dari langit ke rumah-rumah kita, bangunan-bangunan yang berada di Gaza, Palestina. Bahkan demi Allah, ketika kita sedih melihat keluarga kita, kerabat kita, sahabat kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai syuhada, demi Allah, kami tidur di samping mereka, kami menjaga mereka, kami merasakan kesedihan yang sangat mendalam karena kehilangan orang-orang yang telah kami sayangi. أريد أن أنقل لكم قصة كثير من الناس لم يعلم بها ولم يراها بسبب التعتيم الإعلامي الذي كان، لكن والله رأيتها بأمة عيني هذه. Pada kesempatan kali ini saya akan bercerita satu cerita benar-benar terjadi dengan nyata. Saya melihat sendiri, dan banyak di antara kita yang tidak mengetahui karena mungkin media tidak menyampaikan hal yang sangat menyedihkan ini yang terjadi di Gaza, Palestina. في يوم من الأيام الاحتلال الإسرائيلي حاصر مستشفى في قطاع غزة وأخرج كل من داخل المستشفى يا أحبة، ووضعوهم في ساحة المستشفى وربطوا أيديهم وحفروا حفرة كبيرة في ساحة المستشفى ووضعوا إخوانكم المسلمون، تخيلوا معي المشهد واستشعروا، ووضعوا إخوانكم المسلمون داخل الحفرة وأغدقوا عليهم بالتراب. إخوانكم المسلمون يدفنون أحياء ولا أحد يتحرك لهم جفنا. أخوك المسلم يدفن حي يا أحبة. تخيل أنه ابنك أو أنه أخاك أو أنه أباك. أقول لك أنه أخوك المسلم دفن حي ومات خنقا تحت التراب ولا أحد يتحرك لهم جفنا. Saudara-saudara kalian di sana, mereka ketika itu diblokade total oleh Zionis di satu rumah sakit. Kemudian tangan mereka diikat dan Zionis menggali lubang yang sangat dalam, dan saudara-saudara kita satu persatu didorong masuk ke dalam lubang yang telah mereka sediakan. Kemudian satu persatu mereka dikubur hidup-hidup. Demi Allah, inilah yang terjadi terhadap saudara-saudara kalian yang berada di sana. Mereka dikubur hidup-hidup. Bayangkan jikalau itu adalah keluarga kita. Bayangkan jikalau itu adalah anak kita. Bayangkan jikalau itu adalah orang-orang yang kita sayangi. Saya mengatakan ini adalah saudara kalian sesama muslim yang mereka dikubur hidup-hidup karena mereka telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. في قطاع غزة عندما يأتينا خبر استشهاد أحد الأحبة أو الأقارب أو الأبناء كنا ما نقول إلا كلمة واحدة:
تعلمون ما هي؟ كنا نقول كلمة واحدة تعلمون ما هي؟ Jikalau kami kehilangan keluarga kami, bapak ibu kami, saudara-saudara kami, orang-orang yang kami sayangi, maka kami akan mengucapkan satu kalimat saja. Apakah kalian tahu kalimat tersebut? كنا نقول فقط الحمد لله. كنا نقول عند خبر استشهاد أحد الأقارب يا أحبة ما نقول إلا الحمد لله، لكن أكرمنا الله عز وجل بدعاء خاص لنا وكان يربط على قلوبنا. كنا نقول يا رب خذ من دمائنا حتى ترضى، يا رب خذ من دمائنا حتى ترضى. لماذا نقول هذا الدعاء؟ لأنه عندنا يقين بالله عز وجل وعقيدتنا المسلمة أننا لا نبغى في هذه الدنيا إلا رضاء الله عز وجل والجنة، فما كان على لساننا أن نقول إلا يا رب خذ من دمائنا حتى ترضى. Maka apa yang akan kami katakan ketika melihat saudara-saudara kami tercatat sebagai para syuhada, maka kami akan berkata alhamdulillah. Alhamdulillah. Satu kalimat inilah yang akan kami katakan karena kami sudah merasakan tenang bahwa saudara-saudara kami, orang-orang yang kami sayang, telah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang terbaik. Dan kami selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, ambillah darahku sampai Engkau ridho kepadaku. Itulah yang kami katakan karena kami tahu bahwasannya kehidupan kami tidaklah lebih mahal dibandingkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka kami selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, ambillah darah kami sampai Engkau ridho kepada. قطاع غزة يا أحبة أصبح فيه القصص الكثيرة والمعجزات العظيمة. أنقل لكم قصة أخرى داخل أنفاق المجاهدين. هذه سمعتها من أحد المجاهدين داخل أحد الأنفاق. Dan saya juga akan menceritakan beberapa mukjizat bahkan karomah yang terjadi di Gaza, Palestina. Di antaranya para mujahidin ketika mereka berada di lorong-lorong, ketika mereka sedang menggali lorong-lorong yang berada di sana, maka Allah Subhanahu wa taala menolong mereka. في يوم من الأيام أثناء الحرب الاحتلال دمر الأنفاق، و6 من المجاهدين وضعوا وحوصروا في نفق واحد، لا طعام معهم ولا زاد ولا حتى مياه، بس اللي كان معهم يا شباب المصحف والقرآن الكريم. كان معهم فقط داخل النفق القرآن الكريم. طب من أين سوف يأكلون؟ من أين سوف يشربون؟ بقوا على هذه الحالة 6 أيام لا يأكلون شيئا ولا يشربون شيئا. 6 أيام مثل إضراب عن الطعام. لكن بفضل الله عز وجل وأقسم لي قال يا شيخ الإسلام
أقسم بالله العظيم في صباح يوم الجمعة وإذ تخرج من بين أقدامنا مياه والله أن المياه خرجت من بين أقدامهم وقال لي أنها أعذب من المياه العادية. الله أكبر. أتريد معجزة أخرى؟ Ketika di lorong-lorong para pejuang ketika itu sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap lorong itu sudah menjadi sasaran para Zionis. Dan hanya ada satu lorong yang tersisa. Dan di dalamnya terdapat 6 pejuang yang sedang bertahan di sana. Tanpa makanan, tanpa minuman, tanpa bekal sama sekali. Yang mereka bawa hanya mushaf saja. Selama 6 hari mereka bertahan di lorong tersebut, tanpa makanan, tanpa minuman sedikit pun, dan mereka semua tetap bisa bertahan di sana. Kemudian datang keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Di hari Jumat pagi, Allah berikan kepada mereka rezeki berupa air yang langsung keluar dari kaki-kaki mereka, dari tanah yang berada di bawah kaki-kaki mereka. Demi Allah, semua ini bisa terjadi karena keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala yang menolong saudara-saudara kita yang sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk melindungi tempat suci kita. Apakah kalian menginginkan cerita lainnya? وبعد انتهاء الحرب وكان نصر عزيزا مؤزرا من الله عز وجل إخوانكم ما زالوا يعانون في الأيام هذه يا أحبة. في قطاع غزة تكون أشد البرد. قبل أسبوع وبالتحديد امرأة كبيرة السن أطراف أصابعها يا أحبة، أصابعها قطعت بسبب البرد. أصابع امرأة كبيرة بالسن قطعت، مش عشان جروح ولا عشان عملية، قطعت بسبب البرد. Saudara-saudara kalian, setelah terjadinya peperangan yang sangat panjang, 2 tahun mereka merasakan genosida. Hari ini, walaupun dalam keadaan gencatan senjata, mereka menderita karena tidak mendapatkan kehidupan layak. Ketahuilah jemaah sekalian, ada satu ibu-ibu yang sudah sepuh sekali, sudah sangat sepuh sekali. Ujung-ujung jarinya terpotong. Karena apa? Karena dinginnya musim dingin. Karena dinginnya musim dingin di sana yang membuat akhirnya tidak berjalan lagi darah di ujung jari beliau, dan akhirnya beliau terpaksa untuk diamputasi. Dan ini terjadi sepekan yang lalu, tidak lama, dan kita semua bertanggung jawab atas hal ini karena kita biarkan saudara-saudara kita berjuang. فطوبى لمن أعان إخوانه في المال أو بالدعاء أو بالكلمة. فطوبى لمن أعانهم. كونوا
كما كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان في شهر رمضان من أجود الناس، أي كثير الإنفاق في سبيل الله في شهر رمضان المبارك. فما بالك أن تكون صدقتك في ليلة من ليالي القدر؟ فما بالك ماذا سيكون أجرها؟ تريد أن يكون مالك يكثر؟ تصدق، فما نقص مال من صدقة، وأقل القليل لا تستهين به، فإن عند الله الكثير. لكن هناك حديث عجيب لمن يريد أجر الشهادة في سبيل الله. Maka sangat beruntung bagi siapapun yang membantu saudara-saudaranya, yang menyisihkan sebagian materinya untuk saudara-saudara yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika datang di bulan Ramadan, beliau menjadi orang yang sangat dermawan, bahkan dikatakan paling dermawan. Sangat mudah bagi beliau untuk bersedekah. Dan ketahuilah bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan berkurang harta kita ketika kita bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan melipat gandakan setiap pahala bagi orang yang menyisihkan materinya untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan Ramadan. Apalagi jikalau kita mendapatkan kesempatan Lailatul Qadar, maka sangat banyak sekali pahala yang akan kita dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, berlipat-lipat ganda. تريد أن تلقى الله عز وجل وتحت اسمك شهيد؟ تريد أن تلقى الله عز وجل وتحت اسمك مجاهد في سبيل الله؟ اسمع ماذا يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف أهله وأعانوه فقد غزا. الله أكبر. من جهز غازيا في سبيل الله أي من جهز جنديا يقاتل العدو، وإذا استشهد فلك أجر شهادته، أو أعنت أهله في المال وفي الدعاء ولو بالكلمة فكأنك أخذت أجر شهادته. فجزاكم الله كل خير، وبارك الله لي ولكم في القرآن الكريم، ونفعني بكم إن شاء الله بحلمه الحكيم، ونسأل الله عز وجل أن يحرم هذه الوجوه عن النار، وأن يتقبل منكم طاعتكم، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سوف نسافر ونغادر إلى غزة، وربما لن نلتقي مجددا، وربما نستشهد. فآخر وصية يا أحبة: انتبهوا على الأمة، وانتبهوا على المسجد الأقصى. هذه وصية في أعناقنا سلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنكون مثل هذه الأمانة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kalian menginginkan nama kalian termasuk di dalam barisan para syuhada? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa memberikan support yang terbaik terhadap orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, faqad ghaza, maka dia telah mendapatkan pahala setara sebagaimana orang yang turun di medan perang. Jikalau kita ingin mendapatkan pahala jihad, walaupun kita tidak bisa datang ke sana langsung turun di medan perang, maka setidaknya kita mempersiapkan materi yang terbaik, mempersiapkan sebagian harta kita agar bisa mendukung saudara-saudara kita yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan. Semoga Allah SWT memberkahi kita semua. Jemaah sekalian, saya insya Allah setelah ini akan kembali ke Gaza, Palestina. Entah saya akan bertemu dengan jemaah sekalian lagi, atau mungkin saya akan tercatat sebagai para syuhada nantinya. Maka wasiat saya kepada jemaah sekalian semuanya, tetaplah untuk perhatian terhadap umat ini. Tetaplah perhatian terhadap umat ini, agar umat ini kembali mendapatkan izzahnya lagi.